Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kitabu ahkamil buyu'i wa ghayriha minal mu'amalati katsiradin wa syarikatin. Wal buyu'u jam'u bai'in wal bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Wa dakhala ma laysa bimalin ka khamrin. Wa amma syar'an fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi innahu tamliku 'ainin maliyatin bi mu'awadatin bi idni syar'iyyin aw tamliku manfa'atin mubahatin 'ala ta'bidi bi thamanin maliyyin fa kharaja bi mu'awadatin al-qurbu wa bi idni syar'iyyin ar-riba wa dakhala fi manfa'atin tamliku haqqil bina'i wa kharaja bi thamanin al-ujratu fil ijarati fa innaha la tusamma thamanan. Al-buyu'u thalathatu asya'a ahaduha bai'u 'ainin musyahadatin ay hadiratin fajaizun idza wujidatish syurutu min kaunil mabi'i tahiran muntafa'an bihi maqduran 'ala taslimihi lil 'aqidi 'alaihi wilayat wala budda fil bai'i min ijabin wa qabulin fal awwalu ka qaulil bai'i awil qa'ini maqamahu bi'tuka wa mallaktuka bikaza wa tsani ka qaulil mushtari awil qa'ini maqamahu ishtaraitu wa tamallaktu wa nahwihima. Kitab ini menjelaskan hukum-hukum mengenai jual beli dan selainnya dari beberapa praktek transaksi seperti utang dan perseroan atau kemitraan usaha. Adapun buyu' atau lafadz buyu' merupakan jamak dari kata bai'. Dan bai' secara lughah atau bahasa atau etimologi merupakan menukar barang satu dengan barang yang lain atau barter. Maka dalam pengertian ini masuk segala sesuatu yang tidak berupa atau tidak kategori harta seperti khamar atau minuman keras. Adapun secara syara', maka pengertian yang paling bagus dalam hal ini adalah memindahkan kepemilikan suatu barang yang bersifat harta dengan cara menukarkan dan dengan izin syara', atau memindahkan kepemilikan manfaat yang murah selamanya tanpa keterbatasan waktu seperti akad sewa dengan harga yang bersifat harta. Dalam hal ini dikecualikan dengan kata mu'awadatin, akad hutang, dan dengan kata bi'idni syar'iyyin, akad riba. Dan dalam kata fi manfaatin memasukkan pemindahan kepemilikan barang yang berhak bangunan, dan dikecualikan dengan kata thamanin, akad sewa, karena akad sewa tidak disebutkan harga dari barang yang disewa tersebut, tidak disebut sebagai saman. Adapun buyu' itu ada 3 macam. Salah satunya yaitu menjual barang yang dapat dilihat, artinya yang di tempat, maka diperbolehkan. Apabila ditemukan syarat-syarat, maka diperbolehkan. Syaratnya yakni barang yang dibeli suci, dapat diambil manfaatnya, dan kepemilikan barang tersebut menjadi mutlak milik pembeli. Dan akad jual beli harus ada ijab dan qabul. Adapun ijab adalah seperti lafadz pembeli atau yang menempati posisi pembeli. Seperti saya membeli barangmu dan saya mengambil kepemilikan atas itu. Dan yang kedua atau qabul adalah seperti ucapan pembeli atau yang menempati pembeli dalam tempatnya. Seperti saya membeli dan saya mengambil kepemilikan atas itu. Kitabun
Khobar dari mubtada yang mahdhuf. Ahkami mudhof ilaih dari kitabun. I'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab jamak taksir. Al-buyu'i mudhof ilaih dari mudhof ahkami. I'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab jamak taksir. Wawu ataf ghairi ma'tuf. I'rabnya jar, alamatnya kasroh. Ha domir atau isim domir. Minal mu'amalati, min huruf jar, al mu'amalati majrur. I'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab jamak muannas salim. Ka kirodin, ka harfu jarrin, kirodin majrur. I'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Wa syarikatin, wawu ataf, syarikatin, i'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Wal buyu'u, wawu istinafiyah atau wawu ibtidaiyah. Al buyu'u mubtada, jam'u khobar. Bai'in mudhof ilaih dari lafaz jam'u. Jam'u i'rab rafa, alamat dhammah sebab isim mufrad. Bai'in i'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Wal bai'u, wawu istinafiyah. Al bai'u isim mufrad, i'rabnya rafa, alamatnya dhammah sebab isim mufrad. Tarkibnya menjadi mubtada. Lugatan merupakan naz'ul khafid dari huruf jar fi lugatin. Muqabalatu syai'in, muqabalatu menjadi mudhof dan menjadi khobar. I'rabnya rafa, alamatnya dhammah sebab isim mufrad. Syai'in mudhof ilaih dari mudhof muqabalatu. I'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Bi syai'in, bi harfu jarrin, syai'in majrur. I'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Fa dakhala, fa fasohah. Dakhala fi'il madi. Fa'ilnya ma isim mausul yang menjadi fa'il dakhala. Laisa isim nakis yang nawasihul ibtida, yang amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Bimalin harfu zaidah, huruf jar zaidah karena jatuh setelah laisa. Malin i'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Ka khomrin, ka huruf jar, khomrin i'rabnya jar, alamatnya kasroh menjadi majrur dari ka. Wa amma syara'an, wawu istinafiyah. Syara'an adalah naz'ul khafid, ai fi syar'in. Fa ahsanu, fa fasohah. Ahsanu isim tafdil. Ma isim mausul, ila fi'il madi mabni majhul. Innahu tamliku ainin maliyatin. Tamliku ainin, tamliku khobar, i'rabnya dhammah. I'rabnya rafa, alamatnya dhammah sebab isim mufrad. Ainin mudhof ilaih, alamatnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Maliyatin na'at, i'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Bi mu'awadatin, bi harfu jarrin, mu'awadatin isim mufrad. I'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Bi'idni syar'iyyin, ba huruf jar, idni menjadi majrur dari bi. Syar'iyyin mudhof ilaih dari mudhof idni. Au wawu ataf, tamliku manfa'atin ma'tuf. I'rabnya rafa, alamatnya dhammah sebab isim mufrad. Manfa'atin menjadi mudhof ilaih dari tamliku. I'rabnya jar, alamatnya kasroh. Mubahatin menjadi na'at dari manfa'atin. I'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Alat ta'bidi, ala harfu jarrin. Ta'bidi majrur. I'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Bi thamanin, ba huruf jar, thamanin i'rab jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad. Maliyin menjadi na'at dari lafaz thaminin. I'rabnya jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad.
Fa fasohah khoroja merupakan fi'il mudhari' bimu'awadatin huruf jar dan isim mufrad. Mu'awadatin isim mufrad, alamatnya jar, i'rabnya rafa sebab isim mufrad. Al-qardu khabar. Al-qardu khabar. Al-qardu fa'il dari lafaz kharaja. I'rabnya rafa, alamatnya dhammah sebab isim mufrad. Wawu athof, ba harfu jarrin, ibni huruf ibni majrur, syar'iyyan mudhaf ilaih dari ibni. Al-ba fa'il. I'rabnya rafa, alamatnya muqaddarah sebab isim maksur. Wa dakhala, wawu athof, dakhala fi'il madi. Fi manfa'atin huruf jar dan majrurnya. Tamliku haqqil binai, tamliku adalah fa'il dari dakhala. Haqqi mudhaf ilaih dari tamliku, i'rabnya jar, alamatnya kasrah sebab isim mufrad. Al-binai mudhaf ilaih dari haqqi, i'rabnya jar, alamatnya kasrah sebab isim mufrad. Wa kharaja, wawu athof, kharaja fi'il madi. Bisamanin jar majrur, i'rabnya jar, alamatnya kasrah sebab isim mufrad. Al-ujratu fa'il dari kharaja, i'rabnya rafa, alamatnya dhammah sebab isim mufrad. Fil ijarat fi huruf jar. Al-ijarati jar majrur atau majrur dari lafaz fi, i'rabnya jar, alamatnya kasrah sebab isim mufrad. Fa innaha fa fasohah, inna adalah nawasih ibtida yang amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. La tusamma, la nafi, tusamma fi'il mudhari' mabni majhul. Samanan adalah khabar dari inna.